मुश्किल मरहले में आपका साथ दें। हमने अपना वादा पूरा किया। इस मरहले पे कम से कम ये मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल हो जाता है कि मैं हुकूमत में बैठा रहूं। वफाकी हुकूमत से इख्तिलाफ या हिकमत अमली पर एतराज, हुकूमत का टूटने लगा अहम इत्तेहाद। MKM पाकिस्तान के वफाकी काबीना से अलहदगी का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शिकवों से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। काबीना में रहने का कोई फायदा नहीं, ये भी कहा वजारतों पर पहले बिके न अब बिकेंगे। उम्मीद है वजीर आजम सिंध के शहरी इलाकों के साथ सौतेलों जैसा सलूक नहीं करेंगे। इत्तेहादी हुए बागी तो कप्तान हरकत में आ गए। वजीर आजम ने गवर्नर सिंध को फोन खड़का दिया। मुकामी क़यादत को मुत्तहदा के तहफ़्फ़ुज़ात फौरी दूर कराने का मिशन सौंप दिया। दीगर वज़रा की भी दौड़ लग गई। फैसल वाउडा का फरोग नसीम को फोन, मुशावरत से मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी। असद उमर की सरबराही में PTI वफ़द कल मुत्तहदा रहनुमाओं से मिलेगा। गवर्नर सिंध कहते हैं मसला बड़ा नहीं, बातचीत से मामला हल हो जाएगा। जितना मैं MKM को जानता हूँ वो वजारतों पे गिरने वाले नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ा वाक़या नहीं, इसके अंदर ये दोनों जमातें, दोनों फरीक आपस में बैठ के इन मामलात को हल करें। MKM से किया गया हर वादा पूरा होगा। मावन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की यकीन दहानी। राम के सम्राट कराची को भी मिलेंगे। फवाद चौधरी को भी मुत्तहदा के राम होने की उम्मीद। बोले सियासी जमातों में इख्तिलाफात होते रहते हैं। शफकत महमूद बोले हुकूमत मजबूत है, इत्तेहादी जमातें साथ खड़ी हैं। पीपल्स पार्टी ने MKM का फैसला खुशाइन करार दे दिया। सईद गनी कहते हैं वफाक ने कराची को 162 अरब रुपए में से 1 रुपया भी नहीं दिया। PTI हुकूमत ने अवाम से किया कोई वादा पूरा नहीं किया। लीगी रहनुमा राना सना हुकूमत के खात्मे का ख्वाब देखने लगे। बोले मुत्तहदा को मनाने का टास्क बेसूज रहेगा। 5 वोट इधर उधर हो गए तो हुकूमत का मैंडेट खत्म। अहम हुकूमती BNP मेंगल भी आंख दिखाने लगी। अख्तर मेंगल ने 19 जनवरी को अहम इजलास बुला लिया। 6 नुकाती मुतालबात पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। हुकूमती वादों पर पेशरफ से मुतालिक गौर होगा। BNP कोर कमेटी के इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। वजीर आजम से कई मुलाकातें की लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। वोटर्स का भी बहुत दबाव था। तंग आकर काबीना से निकलने का फैसला किया। मुत्तहदा रहनुमा आमिर खान की आज न्यूज के प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। बोले हम हुकूमत गिराना नहीं चाहते। इस अमल का बिलावल भुट्टो की ऑफर से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन काबीना में दोबारा नहीं जाएंगे। बलूचिस्तान में बर्फ से बल्ले बल्ले, ज़ियारत और चमन ने सफेद चांदनी ओढ़ ली। 1.5 फीट तक बर्फबारी। कोयटा में रात से बर्फ के वार जारी। हरनाई, कोजिक टॉप, मुस्लिम बाग, किला सैफुल्ला, कल्लात और जोब में भी हर तरफ सफेदी छा गई। गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में बर्फ की माला। गिजर में सर्दी का कदर। पारा -20 तक गिर गया। बालाई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। एबटाबाद में भी फिर बर्फ बरसने लगी। वादी सवात में भी सफेदी अट गई। मालम जुब्बा, कालाम, महोडंड और आजाद कश्मीर में भी बर्फबारी। सयाहों की मौजा ही मौजा। ठंडे ठार मौसम ने कराची को सर्द कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से सोने पर सुहागा। सर्दी मजीद बढ़ गई। महकमा मौसमियात ने कराची में पारा मजीद गिरने की पेशगोई कर दी। बांग्लादेश का पाकिस्तान में 2 टेस्ट खेलने से इनकार। ढाका में बांग्लादेशी बोर्ड के इजलास के बाद सदर नजमुल हसन ने ऐलान कर दिया। कहा हुकूमत की हिदायत पर सिर्फ 3 T20 मैचेस खेलने के लिए। मुल्की हालात पहले से बेहतर हैं। 2020 मुल्की तरक्की का साल है। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारतीय आर्मी चीफ का बयान गैर जिम्मेदाराना है। जो गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं हैं।
CIA کی بے حسی کی روایت برقرار، دبئی سے اسلام آباد کی پرواز 32 گھنٹے سے اڑان نہ بھر سکی، عملہ غائب، مسافر پریشان، رات ایئرپورٹ کی زمین پر گزاری، کھانا فراہم کیا نہ رہائش، مسافروں کی دہائی، حاملہ خاتون کی طبیعت ناساز۔ سخت فیصلے نہ کرتے تو ملک دیوالیہ ہو سکتا تھا، وفاقی وزیر حماد اظہر کی میڈیا سے گفتگو، بولے FATF کی شرائط پر مکمل عمل کر رہے ہیں، بجلی اور گیس پر بڑھنے والے نرخ کو کم کرنے کی کوشش کی، مہنگی بجلی خرید کر سستی بیچ رہے ہیں جس سے بوجھ بڑھ رہا ہے۔ سندھ میں گیس کی قلت، 4 روز بعد CNG اسٹیشنز 12 گھنٹے کے لیے کھلے، 7 بجے بند ہو گئے، فلنگ اسٹیشنز کے باہر گاڑیوں کی لمبی قطاریں، لوگ گھنٹوں خوار ہوئے۔ ملک بھر میں گڈز ٹرانسپورٹ کا پہیہ جام، ہڑتال کو 7 روز ہو گئے، ملک کی معیشت کو اربوں کا نقصان، گورنر سندھ سے مذاکرات ناکام، ٹرانسپورٹرز نے مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ دوسری کمشنر کراچی میراتھن ریس، سینکڑوں لوگ امڑ آئے، بچوں، بڑوں، خواتین اور بزرگ افراد کی شرکت، افواج پاکستان کے ایتھلیٹس بھی شریک، برطانوی ہائی کمشنر اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی پہنچے۔ قومی ٹیم کے ٹیسٹ کپتان اظہر علی کے والد آج بھی سپر فٹ، اپنی 75ویں سالگرہ پر انوکھا انداز اپنایا، اپنے بیٹوں اور پوتوں کے ہمراہ لاہور کے ماڈل پارک میں دوڑ لگائی، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ جن میں سب سے پہلے بات وفاقی حکومت اور MQM پاکستان کے درمیان پڑنے والی دراڑ کی۔ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور MQM پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے وفاقی حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا، کہا کہ بطور کراچی کے نمائندے ان کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ سندھ کے شہری علاقوں سے متعلق ان کے مطالبات نہیں مانے جا رہے، اس لیے ان کا کابینہ میں مزید رہنا بے سود ہے۔ سے یہ وعدہ کیا تھا اور ہر مشکل مرحلے میں آپ کا ساتھ دیا، ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس مرحلے پہ کم سے کم یہ میرے لیے بالکل مشکل ہو جاتا ہے کہ میں حکومت میں بیٹھا رہا ہوں۔ وفاقی حکومت سے اختلافات یا حکمت عملی پر اعتراضات، حکومت کا ٹوٹنے لگا اہم اتحاد۔ MQM پاکستان کا وفاقی کابینہ سے علیحدگی کا اعلان۔ کم سے کم یہ میرے لیے بالکل مشکل ہو جاتا ہے کہ میں حکومت میں بیٹھا رہا ہوں اور سندھ کے شہری علاقوں کے عوام انہی حالات کا سامنا کرتے رہے جو ہمارے حکومت میں شامل ہونے سے پہلے۔ ہم حکومت سے اپنا تعاون جاری رکھیں، وزارت میں نہ بیٹھنے کا آج ہم نے جو اعلان کرنا تھا، اسی لیے آپ سب کو بلایا تھا۔ متحدہ کنوینر خالد مقبول نے کی پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا ہمیں مسلسل نظر انداز کیا گیا، اس لیے کابینہ میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرا وزارت میں بیٹھنا بہت سارے سوالات کو جنم دیا، ہم دیکھ رہے ہوتے کہ اس میں حوالے سے سیریسنس ایسی ہے کہ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے، تو شاید ہم تھوڑا بہت اور انتظار کریں۔ رابطہ کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے پرسوں ہماری بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوئی ہے، ہم سب اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ کم سے کم میرا اب کابینہ میں بیٹھنا جو ہے بے سود ہے۔ علیحدگی کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کی وجہ پیپلز پارٹی کی آفر نہیں، عرضوں پر نہ پہلے بکے نہ اب بکیں گے۔ گزشتہ دنوں کہیں سے اور وزارتوں کی بھی پیشکش ہوئی تھی، آج کے اعلان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے نہ تو وزارت قانون اور انصاف مانگی تھی، نہ ہی جو ہم نے 2 نام دیے تھے اس میں فروغ نسیم بھائی کا نام شامل تھا۔ ان کو فروغ نسیم کے جیسا ایک وکیل کی ضرورت ہے، وہ حکومت نے اپنی ضرورت کے تحت لیا تھا۔ MQM نے علیحدہ ہوتے ہی یہ بھی خواہش دہرا دی کہ امید ہے وزیر اعظم سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ سوتیلوں جیسا سلوک نہیں کریں گے۔
MQM के अहम इत्तेहादी के अलहदा होने पर वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर मुतहरिक हो गई। गवर्नर सिंध ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राब्ता किया। इमरान इस्माइल ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को उनके तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर करने की यकीन दहानी कराई। गवर्नर सिंध ने कहा कि MQM पाकिस्तान के मुतालबात जायज़ हैं, मसाइल होते रहते हैं जिन्हें हल भी कर लिया जाता है। MQM हुकूमत की इत्तेहादी जमात है और इत्तेहादी जमात ही रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने गवर्नर सिंध को MQM के तहफ़्फ़ुज़ात फौरी तौर पर दूर करने की हिदायत कर दी। इमरान इस्माइल ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से राब्ते के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि MQM ऐसी जमात नहीं जो वजारतों पर सियासत करे और ना ही MQM वफाकी हुकूमत से अलग हो रही है। कराची के लिए MQM की ख्वाहिश पर अमल किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि जितना मैं MQM को जानता हूँ वो वजारतों पे गिरने वाले नहीं हैं कि अगर उनको पीपल्स पार्टी ज़्यादा वजारतें ऑफ़र कर दे तो उधर चले जाएंगे और तहरीक इंसाफ ज़्यादा वजारतें ऑफ़र करे तो उधर चले जाएंगे। ये उनका इस्तेकाक है कि वो जिधर जाना चाहें, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई चीज़ होने वाली है। मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ा वाक़या नहीं, इसके अंदर ये दोनों जमातें, दोनों तहरीक आपस में बैठ के इन मामला को हल कर लेंगे। सियासी जमातों में इत्तेहादियों से गिले शिकवे और इख्तलाफात होते रहते हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की वजाहत, कहा कि सियासी जमात के रुकन के तौर पर उनकी मजबूरी समझ सकता हूँ। खालिद मकबूल ने अपनी जमात के नाम पर वोट लिए हैं। ये भी कहा कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं, अलबत्ता